مرحبا بكم الناس الكل. بعد ما صلحنا الكوسيام وفري فو اليوم باش نبداو بالاكزرسيس الاولاني. Alors, soit la fonction définie sur R par f de x égale x sur valeur absolue de x fois racine de deux valeurs absolues de x si x différent de 0 et 0 si x égale à 0. Étudier la continuité de f sur R. أول حاجة لاحظوا اللي الفونكسيون فيها فالور أبسولي، دونك ماذا بيا نحسنها شوي، فهمتني، نحسنها في المنظر متاعها. دونك ثم دو كا سي اكس بوزيتيف و سي اكس نيجاتيف. نبداو بسي اكس بوزيتيف. دونك سي x strictement positif. x strictement positif معناتها valeur absolue de x هي x. donc f de x هي تولينا x sur x fois racine de 2x اللي هي racine de 2x. هذه سي x strictement positif. به تو سي x négatif. x négatif معناتها valeur absolue de x égale moins x. معناتها وقت اللي نلقى valeur absolue de x نعوضها بالموان x. donc f de x باش تولي moins x à x sur moins x racine de moins 2x اللي هي moins racine de moins 2x. donc f de x هي racine de 2x si x strictement positif ou moins racine de moins 2x si x strictement négatif. B. وعنا f de x égale à 0 si x égale à 0. هذه نستنتجو منها اللي f de 0 هي 0. وعنا f de 0 هي 0. واضح. دونك تو نجمو نكتبو بما انو f de 0 égale à 0 ولي عندي الحق نعمل هك، نعمل لنا supérieur égal ولهني inférieur égal. ب هو طالب مني الكونتينويتي دو f sur r. دونك نحنا باش نشوفو continuité de f sur moins l'infini 0 وبعد continuité de f في البوان 0 وبعد continuité de f sur 0 plus l'infini intervalle ouvert. donc نبداو continuité de f en point 0. continuité de f en 0. في الحالة هذه باش نعملو الليميت. لازم الليميت في الزيرو تكون f دي 0 اللي هي 0 ولهني نعملو ليميت في الزيرو بليس وفي الزيرو موان. دونك limite x tend vers
0 plus de f de x هي limite x tend vers 0 plus de racine de 2x. اللي هي 0. واضح. باه. تو باش نعملو ليميت في 0 moins x tend vers 0 moins de f de x هي limite x tend vers 0 moins de moins racine de moins 2x اللي هي 0. Donc sont égaux limite في 0 plus و limite de 0 moins sont égaux. من هذه نستنتجو منها اللي f et f est continue en 0. Donc f est continue en 0. Ben. Donc, باش نعمل continuité de f sur l'intervalle moins l'infini 0 وبعديش continuité de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc نبداو continuité de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. به f في الزيرو plus l'infini حسبناها المرة الأولى لقيناها هي racine de 2x. Donc بما أنه x associé 2x est continu et positif خاطرها تحت الرacine sur 0 plus l'infini, donc racine de 2x est continue sur 0 plus l'infini. Donc نقول x associé 2x خاطرنا نخدمو في 0 plus l'infini, donc est continue positif sur 0 plus l'infini. Donc هذه تعطيك اللي f de x اللي هي racine de 2x est continue sur 0 plus l'infini. Continue sur 0 plus l'infini. معناتها تو عملنا continuité de f في 0 continuité de f sur 0 plus l'infini. اش تبقى لنا؟ بقى لنا continuité de f في moins l'infini 0. Continuité de f sur l'intervalle moins l'infini 0. باهي f في moins l'infini 0 هي moins racine de moins 2x. باش نعملو نفس الشيء. Donc x associé moins 2x est continu positif
sur l'intervalle moins l'infini 0. خاطر x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 خاطر x négatif. بما أنه x négatif moins 2x تولي positif. Donc f de x اللي هي moins racine de moins 2x est continue sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc تاو ولا عندي f continue en 0, f continue sur 0 plus l'infini et f continue sur moins l'infini 0. طب باش نعمل conclusion باش نقول اللي f continue sur R.